Tard de Bono était selon l'ère à laquelle vous nous recevez. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion que c'est avec beaucoup de joie que je présente cette émission Strela d'Angola, une émission qui vous met au courant de toute activité socio-culturelle qui se déroule dans vos milieux de vie. Et une émission socio-culturelle. Et cet après-midi, je reçois pour vous deux jeunes garçons. Deux jeunes garçons sont des vedettes en herbe. Ils vont se présenter eux-mêmes. Bonjour, bon nom, c'est pas. Bonjour. Ok. C'est comment encore, Len? Moi, c'est Cirque Life. Tu fais quoi dans votre assemblée musicale? On est ici, on a un anniversaire de l'enfant de notre ami. On a été invité pour venir faire participer, vraiment chanter, marquer la voix. On nous semblait de joie, on a aimé vraiment cette invitation. On est venu maintenant pour marquer la présence, chanter, faire la joie à notre petite. C'est ça. Mais à part ça, tu fais déjà de la musique ou comment? Ouais, je suis artiste il y a déjà des années passées, il y a beaucoup des ans passés. Je chante, je fais l'R&B, je rappe. Je l'ai commencé depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai bien aimé, j'ai été invité par l'ami Allegria pour chanter pour son enfant. Je suis vraiment content de venir marquer ma voix vraiment dans la journée d'aujourd'hui. Tu peux pas faire quelque chose là pour faire comment ton annonce? Bien, merci, je suis vraiment venu pour ce moment qui ma voix et chanter pour ton enfant. Allégré, je suis ravi de joie de venir faire ma participation aujourd'hui pour honorer notre enfant et la journée de gloire. Oui, c'est sa journée. Je suis ravi de joie puisqu'elle est aussi mon enfant, notre enfant. Ouais. C'est juste wow. Ça. Wow. Okay. L'autre côté, c'est Lil Wayne do Club. E eu falo português, Vous comprenez que nous, ils appellent Metulang quoi. Metulang, elle parle portugais. Eu também vou falar português. Não é? Sim, exato. Vais ter que falar português, porque eu falo português. Ok. Se apresentei para tu. Sim, eu sou o Lil Wayne do Club. Eu sou de Cabinda, eu sou músico de Cabinda há muitos anos atrás. E já estou para Luanda para mostrar o talento daí de Cabinda para cá. E neste preciso momento eu estou convidado numa situação muito forte do nosso amigo, o nosso amado, que é Alegria. E que nós vemos aqui para a gente cantar e curtir sobre o aniversário da uma criança dele, que é nova criança que já está na terra. É por aí que nós estamos no estúdio para poder gravar esse som para todos que estão me ouvindo, que estão a me ver bem, para ser praticamente para ser uma coisa assim muito suave, tipo, por exemplo, que onde é que nós vamos passar esse aniversário aqui. Eu acho que podemos convidar todos que vão ouvir esse todo vídeo que vai passar no YouTube, não sei aonde. Se você está atualizado, vão deixar lá números, não sei o que lá, para vocês poderem aparecer. E além disso, estamos aqui também a lutar também. Quem que tiver lá algo assim, um apoio por aí para a gente subir nessa vida, é para não ter um problema, porque nós praticamente temos talento. Eu por aí que quando eu, por exemplo, eu sou músico, eu como sei que tu tem um talento, eu por aí que estamos a pedir ajuda nos quem que gostem de músicos para poder vir dar apoio para os músicos subsair na vida. Ou senão eu canto Afro House, faço kuduro e o rap também eu canto. Eu sou mesmo tudo numa, eu sou mesmo tudo fruta, eu canto qualquer jeito. Okay. Bien qu'il a déjà anticipé ce que je voulais lui demander, além disso, você já tem que uma música você já foi gravar? Já gravei várias músicas, Cabinda para Luanda, por exemplo, esse novo som que está no terreno no momento aqui em Cabinda, que foi gravado há 2 meses atrás. O título da música é Vizinho, Fofoqueiro Vizinho. Então deixa eu dar um flash para a pessoa entender mais rápido.
fofoqueiro, songonto bo vizinho. Fofoqueiro, songonto bo vizinho. Soki alati kitoko baturu liboso yanda kunanga na makanisi na yoki akokwisa mwasi nanga. Vivemos na mesma banda, temos que se comportar para ajudar muito nesta vida, mas sempre a me fofocar. Pensei que somos amigos, você quer me matar? Em casa me pede saldo, mas na rua não me cumprimenta. Quando ele come sardinha, a lata atira na minha porta. Quando há contribuição, é só o dinheiro dele que falta. Ele pensa que é ser bom, mas no fundo esse gajo se mata. Fala que compra tudo carro, mas roupa que usa é barato. Ignora a mulher da banda, mas a mulher dele não é santa. Okay. Merci. Quelle idée que tu as? Qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, je compte faire ma musique, continuer vraiment ma carrière musicale. Parce qu'on n'a pas commencé maintenant, on a commencé il y a longtemps, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup des années passées. Mais on compte seulement à vos appuis, on compte à vos appuis parce qu'on est là pour que vous... On est là en train de travailler pour vous, de vous donner de bons messages et que vous puissiez aussi nous aider. C'est pour ça, bref. Ok. Dans l'Angola, au français, Zara qui est noté petit, alingama beaucoup portugais, moi c'est bon quoi. Donc baba na biso ya botami awa o ya kolinga appuyer bango. En tout cas, oye ba numéro yango wana, ba numéro yango wana c'est sur bengi biso o muito obrigado, agradeço muito, lamento pouco porque nem sabia que hoje a gente pode se encontrar e conversar melhor e a curtir a vida. Essa vida que nós estamos a viver é uma vida muito complicada mesmo, muito, e nós como somos músicos, respeitamos entre nós. E o problema é qual? Muitos que estão a viver aí, tipo, estão a pensar que aqueles aí só falem à toa, não gostam de nada, não tem um trabalho. Então, se você tem dúvida, ou se não, se você quer mesmo apoiar, mas tens dúvida, vem, me procura, conversa conosco, tá aí os números, já vos falaram que lá por baixo tem um número, para a gente conversar melhor e ouça também do que vamos falar, para nós se entender. Eu acho que amanhã ou depois da manhã, ninguém sabe como é que vamos ser em frente. Merci beaucoup. Alegria. Tokota siko pena na kata studio to ka mo ba son o nini bango ba bazo sala eloni ba préparer et tant ebima boza déjà vraiment na possession na ngokara na chaîne. Bandelo. Bébé. Bandelo. Yes, c'est pas vrai. Bébé, aujourd'hui c'est ta journée. Bandelo. Bébé, aujourd'hui c'est ta journée. Semble de joie du fond de mon cœur. Je parie d'être pour te donner, mais je te souhaite cette belle mélodie. Marche bien ma chérie, bonne conduite ma chérie. Respecte tes parents pour bien vivre dans ces mondes. Sur la Na yendi bien tia. Na yoka.
mon cœur. Je prends un cadeau pour te donner, mais je te souhaite. Oh, yeah. Bandelo. Oh, bébé. Ah, bandelo. Yeah. Yes, c'est pas bien. Bébé, aujourd'hui c'est ta journée. Bandelo, toi. Bébé, aujourd'hui c'est ta journée. Semble de joie du fond de mon cœur. Je pas un cadeau pour te donner, mais je te souhaite cette belle mélodie. Marche bien, ma chérie. Bonne conduite, ma chérie. Respecte tes parents pour bien vivre dans ces mondes. Sur la Na yemi bien tia. My name is Mr. Brad Bass, the brave son of God, never be down. If you want me be down, you have to be down fasting. I'm the best friend of Alegria Jean Carlos. We come here for to grab one song for our daughter named by Arnali, pardon, and I have got one piece of advice which I'm gonna give to our daughter. You have to respect your parents and let God bless you every life. You will praise on the Lord. You will praise Jesus Christ. I'm saying Jesus Christ is your God. That's why you will put it in your mouth. Your parents, I wish to your parents a good life, and to you again a good life and a birthday to you. Oh, bon anniversaire. Ya mbote na bino bana ya Angola ngai DJ Standard ingénieur de son toza na studio to graffete bébé na biso bébé Arnali mwana ya ndeko na biso frère na biso Alegre ya cameraman réalisateur makasi na kasa Luanda tozawa to bongiselo ka bien et kangangola mobimba na loba mingi nana yebiso ki mbaso esila kate bon anniversaire car il faut que pas maman wana na papa wana bakato banzolo nana posio Yesu Christ azana makoki nyos Bible le dit, tout genou fléchira devant le nom du Seigneur Jésus-Christ et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et bon, yo, malade nini ego telem. Oh Yesu a pesinga nguya te ya kubikisa. Yaka bongo ezali awa. Mayele ezali awa. Ya kopesa solution. Ate omoninga te na musika okozwa. Ate oza na poto okozwa traitement kobika. Natamboli. To ya secret et comment kinga na 600 degrés donc nando ko bali soute diabète mati ya makasi kokuta na mutana papa Alphonse kisio kaka bozo mona kisio yango zongi singa vifa kona tali ya kufa na bandaka traitement awa secret prinsa nga makasi na salisi examen bala liboso ebimi 498 na lundi traitement presque 1 mois na ye kosala susu examen na meli bakisi na ye kosalisa susu ya mibale vraiment na kondima na moni secret na ngai esili ya liboso 498 ya mibale ebima sa eseti o diabete esilaka te bongo nini omoni ndenge ezalaki bandeli te na ndenge suki te ekangamaki ndene hémoroïde esilaka maladi nini esilaka wa te na kombo na Yesu Christ molimo nyonso ya divorce na kati ya ndako etata moko na sedo nga na koti en tout cas tika bino pe bozwa kinya na ba santé na bino libale ko iko kabola te na makambo ya kozanga kobota solution ezali awa na kosi yote papa Alphonse pendant le buc ezali nazalaki na maladi ya mukongo pasi hémorroïde mais na minute na nzela papa Alphonse na komo sentir bien na sepeli na centre ya papa Alphonse puisque toyaki na moto azalaki vraiment moyen te ça ne va pas bana koloba te malade ya mino edérangeaki ye koma eti na niveau evimbisaki ye elongi
Donc tout ça dit 15 jours il y a traitement, pour le moment ça va. Par rapport à Ndenayaki et pas à Papa Alphonse, na sikoyo, en tout cas changement et ça m'a cassé penza. Nazaki na maladie na na prostate, na na hémorroïde interne, externe. Na ya Papa Alphonse, amoni vraiment en tout cas aza docteur, ya ma docteur. Na kombo na Yesu Kristo. Omoni bakosa yote. Banda kalawana. Olio ya. Muninga na wana asa bota asa bota yoka bituna tuna voya. Salaka makambo nanu na volonté na yo moko. Place mutema na ebeti place oyo ke nikozwa lobiko na yo. Togendaki na traitement na Papa Alphonse na mbai na mbai. Ebandeli ti suka résistant longo ya ngona. Ngona sepe. Ya Jean Laurent alongi. Libala na ebongit. Tolo bani. Témoignage ndezola kisa. Bikamusi ya Yesu Kristo. Nalungaki mwana makasi bato basekaki nga mingi libala na ngai nga bakufa kasi na nzela Alphonse na ti mwana na ngai. Bana wana baboti wana. Botuna bango te. Bana yanga te. Eza pona nga te. Muto alobelaka bino maloba wana. Aza motinda mi ya Satana. To bengani ye na médecine traditionnelle naturelle na kombo na Yesu Kristo. Alimo epe alimo ya koyoka na lisu te. Po ayaki na maloba Satana. Po bino bozo lobiko te. Siko sosoli papa tinda mama mbangu sikoyo.